अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। आज क्या हम खबरें आपके सामने रखेंगे। आज खबरें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन कानून नामी कोई चीज़ नहीं है। इस वक्त जो है वो जंगल का कानून भी शायद इससे बेहतर हो जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है। और एतजाज़ अहसन की ये बात मुझे बार बार याद आती है। वो ये कहते हैं कि ये आइन बेसरज़मीन बन चुका है, यानी यहाँ पर जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। वो अदलिया हो, वो कोई थानेदार हो, वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो कोई ताकतवर शख्सियत हो, हर शख्स जो है उसने अपना कानून, अपना आइन और अपना इंसाफ बनाया है और अपनी मर्ज़ी और मंशा के साथ वो काम कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं कि इस वक्त अदालतों के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, यानी सुहेल आफरीदी जो हैं वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं। पहले दरख्वास्त की जो सदका नकूल है वही नहीं मिल रही और उस अदालती फैसले पर जो है वो जेल सुप्रिटेंडेंट अमल करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप इसके खिलाफ जो है वो अदालत जाना चाहते हैं और अदालत में आज तक आपको मुसद्दका कापी की नकूल नहीं मिली, क्योंकि आपको जब तक वो मुसद्दका नकूल नहीं मिलेगी आप दरख्वास्त दायर नहीं कर सकेंगे। यानी ये सूरत हाल हो चुकी है अदालतों के अंदर। फिर आज जो हादी अली चट्ठा का मामला है वो तो देखकर इंसाफ, आइन और कानून से जो है वो बिल्कुल ही जो है वो एतबार उठ गया है। यानी एक शख्स का, एक वकील का आप जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं और 30 मिनट के बाद वो अदालत के अंदर पहुंच जाता है और अदालत के अंदर पहुंच करके अपने आप को सरेंडर करके बता रहा है कि मैं अदालत में आ गया हूं, मेरे वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाएं। और हादी अली चट्ठा का ये वीडियो बयान मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि जज साहब की मैंने आवाज़ सुनी, उन्होंने कहा कि चले जाओ, तुम्हारे वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं। यानी इस वक्त आइन, कानून और इंसाफ का ये मेयार हो चुका है कि आपने जो चीज़ तय कर ली है, जो आप चीज़ करना चाहते हैं, उसके लिए आप अगर कानूनी तरीके से भी आएंगे तो फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये मामला है क्या? ये मामला उस वक्त ज़्यादा तनाज़ा शिद्दत इख्तियार किया जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो है वो ईमान मज़ारी की जानिब से अदम एतमाद किया गया और हरासगी का इल्ज़ाम लगाया गया और यानी वो कार्रवाई आज तक पेंडिंग है, उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। उसकी पादाश में इनके खिलाफ कोई मुकदमा बनाया गया, मुतनाज़ा ट्वीट्स वाला। फिर उसमें अब इसमें वो करना क्या चाहते हैं? यानी ये देखें कि सिर्फ 4 गवाह हैं। 4 गवाह कौन से हैं? वो FIA के अपने 4 गवाह हैं और ये 4 गवाह जो हैं वो एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं। उनके ऊपर जिरा हो और मैक्सिमम 30 दिन के अंदर अंदर इनको सज़ा सुना दी जाए, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर इनकी दरख्वास्तें जो हैं वो हाई कोर्ट में नहीं लगेंगी, इनको सज़ा हो जाएगी, फिर हाई कोर्ट में समाअत होगी और इन्हें जो है वो साल, 1.5 साल, 2 साल जो है वो मंजर आम से गायब कर दिया जाए। वजह क्या है कि आप खामोश नहीं हो रही? वजह क्या है कि आप मजलूम के साथ खड़े हैं? वजह क्या है कि आप गैर आईनी इक़दामात के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं, आप तनकीद कर रहे हैं, आप इस्लाह के लिए कह रहे हैं, आप आवाज़ उठा रहे हैं? तो इस आवाज़ को दबाने के लिए जो है वो अब ये सूरत हाल हो चुकी है। बहरहाल आज जो मनाजिर थे इस्लामाबाद की कचहरी में वो आपने देखे और उसके ऊपर जो है आज हादी चट्ठा को गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार करके अब उन्हें दोबारा पेश किया जाएगा। तो ये इस वक्त आइन और कानून की सूरत हाल है। एक वज़ीर आला जो है वो एक मुलाकात करना चाहता है और एक मुलाकात जो है वो पूरी रियासत के ऊपर भारी पड़ी हुई है और अदालतें वो मुलाकात करवाने में नाकाम हैं। जेल सुप्रिटेंडेंट के सामने सब बेबस हैं और जेल सुप्रिटेंडेंट किसी के सामने बेबस है। तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो आइन और कानून की इस हद तक पहुँच चुकी है कि कहीं पर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब देखें, जब से सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बने हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ 6 से 7 छोटे बड़े ऑपरेशन हुए हैं और इन ऑपरेशंस के दरमियान जो असल वजह अनाद है, जो जिसके ऊपर इमरान खान बार बार बात करते हैं, जिसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम बात करती है, कोलेटरल डैमेज, यानी जो आम शहरी हैं उनकी जानों का ज़िया। आम शहरी इस ऑपरेशंस के अंदर शहीद होते हैं और वादिय तेरा के अंदर भी अब यही मामला हुआ और आज पेशावर में जो हयाताबाद इंटरचेंज है उसको ब्लॉक किया गया, वहाँ पर धरना दिया गया और सुहेल आफरीदी उस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद है। अब वो ये कहते हैं कि हम ऐसा कानून ला रहे हैं जिसमें अगर कोई आम शहरी जो है ऑपरेशन के दरमियान शहीद होगा, जाँ बहक होगा, उसकी जान जाएगी, तो वो मुतलका इदारा जो है जो ऑपरेशन कर रहा होगा वो कानून
کے سامنے جو ہے وہ قانون اس کے خلاف کارروائی کرے گا۔ پہلی تو بات یہ قانون بنے گا کیسے؟ آپ کی تو کابینہ نہیں بنی، کابینہ بنے گی تو کابینہ جو ہے اپروول دے گی، پھر ایک پروسیس ہوگا اور پھر اس قانون کی امپلیمنٹیشن آپ گورنر کے پاس بھیجیں گے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اتنی دیر تک جو معاملات ہو رہے ہیں، جو اس وقت خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے، اس کے اوپر کون جواب دہ ہوگا؟ یعنی سہیل آفریدی کے اپنے ہی حلقے کے اندر جو ہے وہ آپریشن ہو رہا ہے، وہاں پر کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کو مختلف محاذ ہیں، یعنی اندرونی چیلنجز ہیں، بیرونی چیلنجز ہیں، اور کچھ تو ایسے چیلنجز ہیں جو خواہ مخواہ کے ہیں، جو اس وقت جو ہے ریاست نے ضد اور انا کی خاطر جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں۔ کیا بیٹھ کر معاملات حل نہیں ہو سکتے؟ خیبر پختونخوا کی عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے خیبر پختونخوا کو، ایک بھاری مینڈیٹ، تو کیا اس کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ ساری صورتحال ہے ناظرین۔ اس وقت جو چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں، اور یہ نومبر اتنا گرم ہونے جا رہا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اور اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا، پاکستان کی عوام کا ہوگا، اور جو اشرافیہ ہے، جو مقتدرہ ہے، جو طاقتور ہیں، وہ تو بینیفٹ لے کے اور بینیفیشری ہو کے اس کے بعد وہ تو رفو چکر ہو جائیں گے۔ نقصان ہم کو، آپ کو جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب ناظرین، جو ہم نے کل خبر دی تھی آپ کو، اور اس سے پہلے ہم نے عالیہ حمزہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی تھی، اب ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ڈویژن ہے وہ بڑی شدت اختیار کر چکی ہے۔ گروپنگ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ نقصان دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اچھا، اس گروپنگ کے حوالے سے میں نے جب بھی خبر دی تو میرے اوپر جو ہے وہ کرٹیسزم، اور پھر مجھے غدار، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا لقب، وہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ریالٹی ہے اس کو تو آپ نہیں نہ چھپا سکتے۔ یہ تو ایک صحافی کا کام ہے کہ خبر تو ہم نے دینی ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا، سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے بھی بات کی تھی، میں نے اس سے پہلے جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کے بارے میں بھی بات کی، پھر عالیہ حمزہ کے حوالے میں بات کی، اور پھر میں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ اس وقت پارٹی کے اندر بہت زیادہ گروپنگ ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، دو چیزیں اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک لسٹ جاری کرتے ہیں سلمان اکرم راجہ، دوسری لسٹ جاری کر رہے ہیں بیرسٹر علی ظفر۔ اس سے پہلے جو ہے وہ پنجوتا صاحب یہ لسٹیں جاری کر رہے تھے، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ پنجوتا صاحب کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کیا گیا۔ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ یہ جو فہرست کے اندر نام آتے ہیں، یہ نام جو ہیں یہ کچھ لے دے کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ ان ناموں کے اندر جو سینئرز ہیں ان کے نام نہیں شامل کیے جاتے، جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے ان کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو پھر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لسٹ جو ہے وہ اب بیرسٹر علی ظفر صاحب بنایا کریں گے، اور کچھ دن سے بیرسٹر علی ظفر بنا رہے تھے۔ آج اس لسٹ کو ہم نے دیکھا کہ دو لسٹیں جاری ہوئیں، ایک لسٹ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں، دوسری لسٹ جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر کر رہے ہیں۔ کل عمران خان نے کہا کہ جو میرا پیغام ہوگا وہ پیغام جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ دیں گے۔ اب کل انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا، آج سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں بطور از خود کوآرڈینیٹر، یا عمران خان کی جانب سے اگر انہیں ہدایت ملی ہے تو انہوں نے یہ لسٹ جاری کی، اور پھر بیرسٹر علی ظفر جو ہیں انہوں نے اپنی ایک الگ لسٹ جاری کر دی ہے۔ اب یہ جو تنازعات ہیں، یہ جو اختلافات ہیں، یہ پی ٹی آئی کے اندر روز بروز بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد، ایک دوسرے کو غدار، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان اندر باہر جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ اب عالیہ حمزہ صاحبہ والا جو معاملہ ہے، اس معاملے کے اوپر عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے وہ اپنی وضاحت دے رہی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے جو انسٹرکشنز دی گئی تھیں، میں نے ان انسٹرکشنز کے مطابق جو ہے وہ کام کیا اور نئی تعیناتیاں کی۔ اب ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ 3 نام جو عالیہ حمزہ کلیم کرتی ہیں، وہ 3 نام علی امتیاز بڑھائچ، شیخ امتیاز اور اویس یونس کے تھے۔ تو عمران خان نے ایک نام اس میں سے نکالا، جو یہ ذرائع بتا رہے ہیں وہ شیخ امتیاز تھا، جو اس وقت ایم پی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ وہ نام نکالا اور یہ کہا کہ ان دونوں میں سے آپ جو ہے وہ کسی ایک کو صدر تعینات کر دیں۔ یہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس جب یہ نام گئے اور ان ناموں کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اب فائنل جو ہے وہ اتھارٹی دی گئی عالیہ حمزہ کو۔ عالیہ حمزہ نے علی امتیاز بڑھائچ کو سلیکٹ کیا اور جنرل سیکرٹری جو ہے وہ اویس یونس کو۔ تو اندر سے ہی اختلاف ہوا کہ لاہور سے ہی آپ جنرل سیکرٹری بنا رہی ہیں، لاہور سے ہی آپ صدر بنا رہی ہیں، تو یہ درست نہیں۔ اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں
किसी दूसरे ज़िले से सेक्रेटरी लेना चाहिए, और फिर वो लिया गया। अब कल ये खबर आई कि इमरान खान ने ये कहा कि अहमद चट्ठा और राना बिलाल के को हटाने के मामले में उनके इल्म में कुछ नहीं है और उनको इत्मीनान में नहीं लिया गया, या उन्होंने इसके ऊपर नाराज़गी का इज़हार किया। अब इस मामले के ऊपर जो है वो दोबारा से दो ग्रुप्स जो हैं वो खड़े हो गए हैं, और हमने आपको बताया था कि पंजाब के अंदर जो तब्दीलियां हैं वो किस तरह और कौन और किस तरह की जा रही हैं। अब इस स्टेज पर ये तनाज़ात और इमरान खान जो नवंबर की कॉल देना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नवंबर के वाले से काम कर रही है, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं ये आप बेहतर जानते हैं। बहरहाल ये इस वक्त मामला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और आलिया हमज़ा ये कहती हैं कि वो इस मामले में इमरान खान से डायरेक्शन लेंगी। यानी इमरान खान की अगर बहन बात कर रही है तो मेरे ख़्याल में ये उससे ज़्यादा मोतबर कोई नहीं हो सकता। अगर अलीमा खान आगे बात करती बाहर तो आप उनसे इख्तलाफ कर सकते थे। अलीमा खान जो हैं उनके ऊपर जो है वो अदम एतमाद किया जाता रहा है और उनके बयानात के ऊपर बात की जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अलीमा खान भी इमरान खान का मनोअन बयान बाहर लाती हैं। उस्मा खान जो हैं वो किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो किसी ग्रुपिंग में शामिल नहीं रही, वो तो बिल्कुल खामोशी के साथ, और पहली मरतबा उस्मा खान जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की, तो मेरे ख्याल में जो इमरान खान ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसके ऊपर देखना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या फ़ैसला करती है, क्या दोबारा अहमद चट्ठा को और राना बिलाल एजाज को बहाल किया जाता है, या फिर जो नई तैनाती है, या फिर सलमान अकरम राजा जो हैं वो आलिया हमज़ा को जो है वो वहाँ से हटाकर उन्हें फ़ारिग करते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज की एक और अहम और बड़ी खबर यह है कि महमूद खान अचकज़ई, जिन्हें बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली इमरान खान ने नामज़द किया था, इनकी तैनाती को रोक दिया गया है, और स्पीकर की जानिब से ये कहा गया है कि महमूद खान अचकज़ई की ईवान में तकारीर का रिकॉर्ड मंगवाया जाए और आइन के आर्टिकल 62-63 की रोशनी में तकारीर का जायज़ा लिया जाएगा। अब ये मामला है क्या? महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करते रहे हैं और करते हैं, और वो असम्बली के फ्लोर पर तकारीर भी करते हैं, खुलकर इजहार भी करते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि उनकी तकारीर का जायज़ा लिया जाएगा, और इनके अंदर अगर ईवान के अंदर जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीर कोई होगी तो उसे आइन के ख़िलाफ़ तस्वर किया जाता है, और तकारीर में मवाद मिलने पर यह तैनाती रोक की जा सकती है। यानी अपोजिशन लीडर की तैनाती अब आप समझें कि रोक दी जाएगी, ये बुनियाद बनाकर। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैंने पहले शुरू में कहा कि आइन, कानून और इंसाफ का जिस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है और जिस तरह जिसका जो जी करता है वो किया जा रहा है, तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो अब जो है वो अपोजिशन लीडर की तैनाती इस बुनियाद पर रोकी जा सकती है। बहरहाल अभी ये फ़ाइनल और हतमी बात नहीं है, लेकिन ये बात जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। अब दूसरी जानिब जो है सोहेल अफरीदी जो हैं वो अपनी मुख्तसर काबीना तश्कील देने जा रहे हैं, और उस काबीना के हवाले से कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कहा कि मैंने किसी भी नाम की तजवीज़ नहीं दी। यानी जो बात की जा रही थी मुज़म्मिल असलम और बैरिस्टर सैफ की, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों तैनातियाँ जो हैं वो इमरान खान ने नहीं कहा। अच्छा, इसके बाद एक और ख़बर है कि जो इनकी पार्लिमानी कमेटी की या मेंबरान सूबाई असम्बली के साथ मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया या ये कहा गया कि जो भी वज़ीर बनाया जाएगा, जो भी मुशीर बनाया जाए, वो विद इन असम्बली यानी जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं उनमें से बनाया जाए, और जो बाहर लोग हैं उनको किसी सूरत ना शामिल किया जाए। यानी उनमें लास्टली हमने देखा था कि मुज़म्मिल असलम है, बैरिस्टर सैफ हैं, और उसके बाद मुशीर एहतसाब ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी, ये लोग जो थे वो बराए मुशीर शामिल थे। तो इनकी अगर कहा जाए तो खुल्लम खुल्ला जो है वो बराह रास्त मुखालफत की गई है, और ये कहा गया है कि किसी सूरत जो है वो इनकी तैनाती कबूल नहीं की जाएगी। अब सोहेल अफरीदी को ये देखना है कि वो किस तरह इस सारे मामले में, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर। देखें, एक तो सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये पेशावर कोर कमांडर की मुलाकात को क्यों मख्फी रखा, ये सवाल है ना,
کہ جمعہ کے دن ملاقات ہوئی اور اتوار کے روز جو ہے یہ ملاقات باہر آتی ہے اور یہ بھی کوئی صحافی جو ہیں وہ اس ملاقات کو لیک کرتے ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ ملاقات کے حوالے سے اگر کور کمانڈر آئے ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس میں تو اس کی پریس ریلیز جاری کرتے, اعلامیہ جاری کرتے یا کوئی ٹکر جاری کرتے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور پھر اس کے بعد کیونکہ جمعہ کو یہ ملاقات ہوئی, جمعہ, ہفتہ, اتوار, 3 دن جو ہیں وہ سہیل آفریدی تقاریر بھی کرتے رہے. تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے حوالے سے, اور سہیل آفریدی کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے, انہیں کابینہ کے چیلنج کا سامنا ہے. اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر مسلسل آپریشنز ہو رہے ہیں, چھوٹے بڑے آپریشنز ہو رہے ہیں, ڈرون حملے ہو رہے ہیں, وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اب سڑکوں پر آ گئے ہیں, وہ دھرنے دے رہے ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں. تو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بیٹھنا ہوگا. جس طرح ان کی تعیناتی اور ان کی نامزدگی اور انتخاب کے لیے تمام سینئرز اکٹھے ہوئے تھے, اب میرے خیال میں ان تمام لوگوں کو دوبارہ اکٹھا ہونا ہوگا. آخر میں ایک اچھی خبر گجرات کے حوالے سے ہے. گجرات میں پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے مقدمہ میں تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے, جس میں چودھری سلیم سرور جوڑا ہیں اور ان سمیت پارٹی کے 30 اراکین تھے جن کو جو ہے بری کیا گیا ہے. اور یہ 9 مئی کے مقدمات میں ایک کہتے ہیں کہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے, اور یہ گجرات عدالت نے فیصلہ دیا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.